are Love Me. For today's video is ari kami subong sa plaza. Kag subong adlaw malagaw kami kay Miara Tibandas. So i-update nyo kami subong kay i-tour naman kami. So let's start! Sila ako nasubong sa frisbee. Yes, dito. So, hindi kami yung mag-upod. Frisbee? Frisbee. Ay, Pirate ship. Oh, pirate ship. Masakay sila ko sa pirate ship, guys. Pirate. Oo, pirate ship. So, abangan natin sila. Charot. Bantayan na sila. Dira sila masakay, guys. So, nabangan to sila, guys. Sino una masuka? Sino una malipo? So, bantayan na sila, guys. Let's start! Tapos mambadan si may break na ta! Nasugod na sila, guys. Kaya nyo yan! Wow! Kaya nyo na. Good luck! Before. Nang Jimay! Nang before. Guys. Good luck. Sa kahigayunan nga may ilang baka kami mga bugas, mga noodle.